أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ينتن مؤمنين مؤمنات خدمت السلام عليكم ورحمة الله. بعض عزیزانیس دی التماس بس کی گاه هفتین غتا گاه ریک رگوسخانی مسائل شرعی ریک حکمت بنا رساله حقوق من ما اگر یرا ٹیم چی سون کے تو مہربانی زر بوت پو دیو البته بندن اری نیت انو دیو خاموش سیوت پین و ده حساب به که حکمت گروپ بخاری انو غتز بریسیوت کی هم گاه مسائل شرعی ریک و گاه حکمت بزر بوت پو لیکن yang مصروفات کے تو حسابی کا من اصلا گاه ٹیم شامل سو مچانا دارن دی عزیزان کنی زیر بی دی درخواست بلا لبیک زره و هم ده چنگاری ارادان اتبنان انشاءالله لغموشس چونکه توت حکمت نا یا دی حقوق دون تاندو پنا چون چنگتان غلب چوسی داره نندان چید بور ریک جنتریک دوانا گاه ٹیم سونگه تو انشاءالله کوشش بید هفته انو گاه جاکشک مسئله شرعی چنگ متجاق پا و گاه حکمت پو حکمت گروپ انو انشاءالله جاگت و گاه رساله حقوقی بارانوک ضیافت الله چینل پیانوک دو گنگ میں حکمت پو ایانو جاق پا دیانو ساقنو تانمانا داره بعض عزیزان نسکیانو یون سیودیوت پانا ایانو دی نسکیان تانمانا کھوان چینجو زربانا ویس پو زوستا دیوت کھن گنگ میں انو موبایل پیانو یون مانا چون چیان موبایلو نانو مشکل چید دو انانگس اصلا حکمت جاق پو خران حکمت گروپ پیانو جاگت انشاءالله اگر ضیافت الله ودکن ده حکمت انو نانو سامنکا تو خو گروپ پیانتا دین ده جاگت یا ینتان دین یون و دونا حقوق رساله حقوق رو خران ضیافت الله پیانتا استاد حکمت پیان جاق پمت گاسو چی انشاءالله حکمت رنگ یون ضیافت الله رو دین تانسوت خود انو کو یون چا ینتان دیو اتانا چھورینیوت کہ شاید دھرما چھنچے گنگما چھورینیوت مراجع ازام کنیز رسالے تقریباً دگوینو مسئلہ کھچی گر یپنا دی مسئلہ پو اتانا زریوت کہ مکلف کا د بالغ سنکھن بسبمونی کا لازم نمت کھمید ان مسائلی را کی احتمال میدہد بواسطہ یاد نگرفتن انہا در معصیت یعنی ترک واجب یا فعل حرام واقع می شود یاد بگیرد. دو هر مجتهد اس کیوں سیود ده مسئلان کی غتنگا سنبه یونت مثلا احتمال چی یقینا مد حتی لیکن دی سنبه غتنگا یونت و شاید دی مسئلہ غرض ملسب نگتو دی ذریعے کا گاہ حرام چی لغا کیوں چیک یا واجب چی سکر چیک چھوک و دی ذریعے کا معصیت نہ گناہ چینو غرنگ مرتکب چھوک لازر بود پی دا احتمال پیود نہ ولو یقین حتی مد نسانا دی مسئلان سا بود پوچین جو واجب نہ ضروری پشانا عزیزان غتنگا منا ترچھت فوقت زر بود پی دی مسئلان مثل فقنا روزانہ دونانو کافی مسئلہ یوں تنگ دون نمنا پکا و حتی احتمال چی کھنا یود نسانا ادی مسئلان سا بود پوگنگمی کے چین واجب نہ فریضین نی اب یون غتنگا منا مبتلا بهین میود پی و چھچھاین میود پی گنگمی کے اتفاق چھایود پی مسئلہ ونانو نچچیک باب چی غتنگا باب خمسین واقعا مسائل منا منگودی غتنگا در مبتلا بهیود و متاسفانہ فقنا روزانہ دے مسئلہ غتنگا واضح متپو چھوڑے نایود رنز عمل بانمی باو لیکن خمسی مسئلہ کافی چین جو زربانہ انسان لچیو جو تخفمت درنگ روشن مجیا مت پن انشاءاللہ مناسب شس کہ اگر چی دول ناچس سیر کے فغیر انو نیون پن لیکن در انشاءاللہ دیا خمسی مسئلہ پینوگنا ٹیم چی سونے انتس دعا بچے انشاءاللہ توفیق رسونا مصروفات مغرید درشانہ گاہ ہفتین رگناتس رہے جاگت خمسی بارے انو آیه شریفه که خدای تبارک و تعالی است که سلمولت واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى آخر
di aye sharifa po khums baranu ngatanga waricha sonsiyot Allah tabaraka wa ta'ala skasal moled kintanga shashik دو توجه دکشک نام سنگ غنیمت چی گاچی شی خنتا تھون نگتو خدای فرز رسول فرز و رسول نگمور ان مزویل قربا کنی فرز یتیم ن مسکین ندون فرز خنتا سین زبانه دی خمس پو فین مرگوشین دی آیه شریفین اونگتانا چیز نیست مطلب نیست ینتی خدمت لنگا ارزبت چک پاپو خداس کسلمز گا غنیمت چی گاچی شی خنتا تھون نگتو دی خمس پتو خمس چی زربات پوغی پچک خمس یعنی پوغی پچک تامود پو دی غنیمت پہ کا منظور پچین ادی حساب پہ کا خمس چین فوق چین خمس فوق پہ ادیمال ساون چین زربوت پہنوک فقها کن اختلاف سون سے قول سم سپرا سم دین غتان یوت نظر چیچک اہل سنت پین کہ کون زرد غنیمت کا منظور یعنی جنگ بسن انسان لا دشمن شیتان لوگ نچیشی لغیوتان غنیمت بس کھوتان ادیون منظورین غنائم جنگی ادیون کا خمسین چان کون زرد خمس دینا غنیمت جنگی ندون احمد بیان مید و بعض فقهای شیعه از کسال مولد دی غنیمت پہ کا منظور پہ کہ خدا از خمس جوت زرتان منظور پچین جو زربانا غنائم اکتسابین یعنی فائدہ کا تو غتا کسب بس لغیوت غتز در لاس بیت یا تجارت نہ چھونلن بیت دیکن غتا فائدہ کا تو غتا ادیونی کا خدا ارسا مزات پس خمستون زرین و دو بعض مراجع اعظام از جملہ مقام رهبری فقس و بعض آیات اعظام انتخاب بسد و سمیری سی نظریہ پو دی غنائم پہ کا منظور پہ ان مطلق الفائدہ گچوک فائدہ گن ناغنچی گھوران کھورس کاسب بس کھونسد یا کاسب مبا کھونسد بنابراین درن اتا چیز دچو ہدیہ تانس یا کاسب من بابا ہدیہ تانس یا گچوک زستا چیکاین ناغین یا کھورس کاسب بوز یا مبوز اگر کھوا فائدہ تھون نگتو دی غنیمت نہ مطلق فائدہ پہ کہ خمس پتنگ مرگوشین ادی حساب پہ کہ کدھر اکثر مراجع مثل آیت اللہ سیستانین دے بزرگان کو آیت اللہ بکاری من حساب پہ کہ یا احتیاط واجب یا فدوایت کہ حتی ادی ہدیانہ دون یانو خمس فوقچین کی انشاءاللہ تریاب نکولا بحسبت پس مطلب چی دو غنیمت کی دین خدا از خمس نو زرتا منظور پو چین در مشہور حساب پہ کہ مطلق فائدہ نو عطا خمس تنگ مروشید و نیسریسی مطلب پو آئے شریفہ پس دی خمس پہ اہمیت بارے انو دنی انشاءاللہ خمسی عطا عزیزان کن واجبات کنے انوگنا فروعات دین کنے انوگنا چھچھا ان میت پہ عطا واجبنا فروع دین کنے فرع چک دیاناو ان کے خمس فروع دین سامے جو رچیوت دے دونیانا چنگ عطا خمسین آئے شریفہ پس خمسی اہمیت پولا آئے زیل پہ عطا اشارہ بیت وداون تصلان از روایت چیسا انشاءاللہ انت خدم اللہ ارزا بیت کی خمسی اہمیت ندی برکات یانوک آیاز کسال مولد کھنتا غنیمت چی لغیون نکتو فائدہ لغت ہن نکتو دی خمس پتون پوغی پوچک پوفنگ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ على کل شیء قدیر اگر کھنتا ایمان کھن نکتو خدای کا ونگز غری بندے کا یعنی پیغمبر کا نازل بس پیوت پی کتاب پہ کا ودون یوم الفرقان یوم التقى الجمعان گروہ نیس یا گروہ کندچک جم چھایوت پی قیامتی دے افراد حق نباطل ان مویت پی ودون خلاصہ جدا بایوت پی جہنمینا بہشتینا دون جدا بایوت پی ادی جق پہ کہ ایمان کھن کھنن نکتو کھنتیس سیبوز ادی فائدہ پہ خمس پتوں پچھانا خمس پرداخ بس چر بایوت پوچین چجو ایمان پو کامل چھایوت پی ادی اسباب کنان چچک اگر خمس ماتق نکتو ایمان پو خدا نسبت اللہ ناقصین قیامت نہ نسبت اللہ کتاب کی خدا از نازل بسان دون نہ نسبت اللہ اگر ایمان کیوں موغتی ایمان پو سچا ان نکتو صحیح کہتو غزتس ایمان کیوں سے ان نکتو لازمہ پچین خمس پو غتنگا چر بیر پاو روایات انو غتا فراوان سفارش سون صدیقہ
ki donya nu de chichik Imam Riza alayhi salatu wassalam shaqpis kasal molet innal khumsa aununa ala dinina min taxna khums tang chao ngachang rukhs basin ngachi din peka wa ala ayalatina ngachina zanjus kunna ahlu ayal kunika wa ala mawalina ngachi muhibbin nar galuk surkhan kun la don la rukhs basin ngachang ahli bayt la rukhs basin di riwayat nurani pe edame anuk कसल मलद दी खुमुस पतांचास पोस दुश्मन न बराबर ngची आबरू पो खुस हिफ्ज बसीन ngची एहतराम स्ट्रोंगलुस बसीन फला तजुवुहु अन्ना कसल मलद नी खंतेस दी खुमुस पो ngचा थुंचु पिशित्यान उगना गलमेद न सुस्ती मबाशिक वला तहरिमु अनफुसकुम दुआअना मा कदरतुम अलैहि कसल मलद ngची दुआ को निशित्यां रुगना खंतंग महरूम मबाशिक खंतिन फुजकुन जगक मजगखशिक दे हिसाब च खंता कुदरत न खुदियो था यरल तो खुमुसी आसार न फायदान चिंचुक चिचिक दाविन सुजुदे खुमुस मलचर बना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुआ पर शामिल हाल चिशित्यां जगकचा इंचुक खुमुस तांग के तो अहले बैत इसको हक दुआ बचा इंचुक अहले बैत ल रुख्स बस इंचुक अहले बैत वसीले दी आबरो पुस्तुंग सिंचुक वयंकसल मलत फइन इखराजहु मिफ्ताहु रिज़्किकुम खुमुस फिंचास पुस खिंती रिज़्क रोजी पे दू किलिद इन दू चाबी इन असलन ngatiz faraz bus ngati रिज़्क रोजी ची थुंचा होता दो ला कुलिक ची तांसयोत दे चाबी ना न चिचिंग आता दे खुमुस पे फिंग मोत पो दूस अगर ची इंसान इस ख्याल बचा इन कि या गरज पेने फीस या गरज फलान माल पे खुमुस पे फिंग मैंने कम छेद जाहिर पो कम छचाइन लेकिन हकीकत का रिज़्क रोजी कुलिक पो फैसों से इन वतमहीसु जुनूबिकुम ते खुमुस पे फिंचास पुस खिंती गुनाह कुन नाबूद बचा गुनाह शितान उगना पाक बचा इन खालिस बचा इन वमा तमहिदून लिअनफुसिकुम लियौम फाकतिकुम हस्के क़यामती दे नियाज नदुम बचायत पी वक़्त पे मीन खंतज जो ज़खीरा बसीन बस बिनाबरीन अजीज़ान कुन लेक सिना छछाइन मयत पी ज़रूरियात व फुरुआत दीन कुन्यान उगना वाजिब मुहिम कुन्यान उगना छिचिक ngata चीन खुमुस इन बुनियल इस्लाम अला खम्स अला सलात व ज़कात व सोम व हज व विलाया वब्दाउ न चोसला ngata चिची गोया चिंजू जरबना खुमुस मसला संगता मदरह शासोसियो छान इंशाअल्लाह दी मसाइल शरईयुन कांतेस तवज्जुह तंबरवशा गतुक जोस्ता ची के गंचायत न तो मसाले शरईयुन सावयत पे कोशिश बचा व दीन के अमल बायत पे व दे हक मुहिम पो अहले बेल्ला मतल चर बायत पे थुंजु बायत पे कोशिश बचा खुदाया बेहक इमाम ज़मान बेहक साइर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मचंगा मारिफ कुरान न अहले बैत साबायत पी ज़र बायत पी अमल बायत पी वयंकुल्ला नशर बायत पी तौफीक शज़दबुस व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।